Hi everybody, Jai Sri Ram. Welcome to my YouTube channel and today's new blog, which is about Netaji Subhash Chandra's birthplace in Cuttack, Odisha. So watch it till the end. ভিডিওটিକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। This is the entry gate of Netaji's birthplace museum. ଏଇଟି ହେଉଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମ୍ୟୁଜିୟମର ପ୍ରବେଶ ପଥର ଗେଟ୍। Now I am inching towards the main gate of Netaji's birthplace museum. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମ୍ୟୁଜିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। The ticket price of the museum is 10 rupees and the timing is displayed here. Netaji Birthplace Museum, earlier known as Janakinath Bhavan, was inaugurated in the year 2004. This is situated at Odia Bazar in Cuttack district of Odisha. ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମଟି ଯାହାକି ଆଗରୁ ଜାନକୀନାଥ ଭବନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ତାହା 2004 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଅବସ୍ଥିତ। Now you see a horse cat and a stable like structure nearby. This shows that there was a stable here during the time of Netaji. ନେତାଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। Now enter into the main arena. This is the Netaji Birthplace Museum or the old Janakinath Bhavan, which was renovated and converted into a museum. ଏଇଟି ହେଉଛି ଜାନକୀନାଥ ଭବନ, ଯାହାକି ନେତାଜୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭାବରେ ପରିଚିତ। This is the very place where one of the greatest freedom fighters of India, Subhash Chandra Bose, was born on 23rd January 1897. ଏଇଟି ହେଉଛି ସେହି ଘର ଯେଉଁଠାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, father of Netaji Subhash Chandra Bose, had come to Cuttack in the year 1879. After completing his BA in Ravenshaw College in the year 1882, he went to Kolkata to read law. Again he returned to Cuttack
in the year 1885 and started his legal profession here. जानकीनाथ बोस ଯିଏକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ, ସେ 1879 ମସିହାରେ କଟକ ଆସିଥିଲେ। 1882ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ BA ପାସ୍ କରି ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ 1885ରେ କଟକ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। Now you enjoy the beautiful garden inside the museum complex. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। Now you see the inside of the museum. Subhash Bose was the 9th child and 6th son of his parents Janakinath Bose and Prabhavati Bose. पिता जानकीनाथ बोस एवं माता प्रभावती बोसଙ୍କର नवम संतान थिले सुभाष बोस। This is the old Janakinath Bhavan. Subhash Bose lived here from 1897 to 1913. During this period, he studied at Ravensa Collegiate School and passed matriculation in the year 1913. Thereafter, he went to Kolkata for higher studies. Subhash Bose ଏହି ଘରେ 1897 ମସିହାରୁ 1913 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ 1913 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। This museum consists of 12 galleries, which includes a study room of Netaji, bathroom or birthplace of Netaji, a childhood gallery, a political life gallery, valuables, furnitures and letters used by Netaji, and rare photographs, etc. Apart from these, there are a library, a theatre and a beautiful garden as well. ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ 12ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ନେତାଜୀଙ୍କର ପଢ଼ାଘର, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଘର, ପିଲାବେଳର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ରେୟାର ଫଟୋ ଥିବା ଘର, ନେତାଜୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଜିନିଷ, ଆସବାବପତ୍ର, ଚିଠି ଆଦି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଏକ ପୁସ୍ତକାଗାର ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। Now you see some of the portions of the galleries. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ।
Now you see some of the wall paintings done in the memory of Netaji. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କିଛି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। This Cuttack city and this Janakinath Bhavan had shaped Subhash Bose's thoughts, nurtured his mind and provided him the foundation to become a great patriot of Mother India. ଏହି କଟକ ସହର ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ଭବନ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। Lastly, as usual, stay healthy, happy and believe in yourself. And one last thing, do like, share and subscribe my YouTube channel. Jai Bharat.